रावण नहीं थिला सीता के चुरे करी ना सीता नहीं थिला रावण के चुरे करी। रावण नहीं थिला सीता के चुरे करी कि सीता नहीं थिला रावण के चुरे करी। अच्छा अच्छा मोरी गनो बाबू एटा हम भी छोड़ देनु देखि आलु छे जे सब बेले सीता चुरी बोलसन रावण का नहीं करी जाय छै। सीता चोरी बोलसन सीता चुरी बोलसन माने सीता के चुरे थिला रावण बोलसन। हेले गुटे कथा आगे एटा के डबल पचरे छन जानि करी भी मते पचरे छन ताकर मने किछि संदेह अछि। बस बस तेणु कर मते से आज्ञा पचरे छन तो रावण के सीता चुरे नहीं छे अच्छा अच्छा कि सीता रावण के चुरे हां 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 केड़े दुखर कथा सीता रावण के चुरे छे। ए बा हेटा दे कहता बोला मुई भी ठीक है धन्य हती यार कुर्तो कुर्तो हती तो बाबू रे हां बढ़िया प्रश्न ते पचरे छन हां जाबी पचरे छन झोल थिले क्षमा करबे से आज्ञा हेटा मुई तो हमें जहा जानि छु ता हिसाबे करम मुई भी पता तो केते लोग केते कथा भी कहबे केते दर्शक आज्ञा भी किसी कहबे हां हां हेला हमें पुराण प्रमाण दमा तो पुराण हिसाबे जे बस बस काना हि छे का है छे तो बाबू रे हां हां सुन रे सजनी पचारे ला कथा कहू छी मुई उत्तर अच्छा अरे सुन रे सजनी ए पूर्वर बाणी देउ छी मुई उत्तर तब वैकुंठपुर रे रामायण लेखा अछि पद सही ठारे अच्छा अच्छा तो वैकुंठ रामायण पुराण रे प्रमाण अछि। तो बाबू रे से रामायण रो कथा रामायण पूर्व प्रथम भाग बस बस रामायण केतना अछि जानि छ बाबू के जाने छे बुआ इथिले कहसन सात खंड रामायण सरीगला सीता माई की राजना ए प्रभु तो बाबू रे मैं केतना जैसे रामायण यदि पढ़ी थी हाँ सखा तो सही रामायण कथा प्रथम भागर सही रामायण कथा में कहू छे हां 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 काना हेतिला का है छे आ वैकुंठपुर रे देवगण मिसी करिले एक जे शोभा अरे वैकुंठपुर रे सब देवगण मिसी करिले जे शोभा ब्रह्मांकर तप बलने रावण पाइछि अमर बर आहे मोर सूर्यनर सुन कहूछि से उत्तर सुन कहूछि से उत्तर आहे मोर सूर्यनर तो जेते बेले सखा कर किसी जानि छो हां 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 तो सबे तो देवगण सभा करि छन अच्छा समस्त देवगण काबली सभा करि छन का बोली अरे ब्रह्मा के तपस्या करि करि रावण अमर बर पाइ तो काबरी गुरु अमर बर पाइ छे बाबू जेते बेले घर तपस्या करि करि रावण गुटे बर मागे थिला काबली करि का बोली तो ब्रह्मा के कहितला हे प्रभु मते देव दानव एही पशु जतु के मते मारि नै पाउथिबे ना अस्त्र रे ना शस्त्र रे में मरमी अच्छा अच्छा तो तीन पुर रे जय करमी मते एंता बते दियो प्रभु बस बस तो जेते बेले कहि छन तथास्तु कल्याण करि छन हेले गुटे कथा रे बाबू तमे तो सब पर मांगलो हेले गुटे मानवर मारबा बली केता भाबी नै पारबा अच्छा अच्छा तो संगे संग उत्तर दै छन के जानि छन रावण का बोले हे प्रभु एही दानव जदि दानव जो देवगण मते मारि नै पारबे ई तुच्छ मनुष्य मते मारि पारबा ई साधारण तोरे बाबू खाना करछन ऑर्डिनरी हमर इंग्लिश वाले ऑर्डिनरी में सही मानव मते मारि पारबा के प्रभु अच्छा नै बोली हंसी दै छै हां 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 तो सही समय रे वैकुंठपुर रे देवगण जो सभा करिछ से सभा रे कारा करिछन का करिछन तो राम भगवान जते जन्म हेबे एही त्रेता आजबरे बाबू गुटे ऑर्डिनरी माने गुटे मनुष्य जन्म हेबे मानव जन्म नेबे बस बस मानव जन्म नेगरी पूर्वे काना हेतला जे सही पूर्वे जेटा हितला घटना अच्छा अच्छा बदला नी पारबे करे नहीं पारे मानव हे करी
ভগবান সঙ্গে লড়ি পারবে তো মানব যেতলে ভগবান যদি রাম জন্ম হইছন তো সেই সময় কানা হিছে রে বাবু যেতেবেলে জন্ম হইছন আসিকরি দশরথ ঘর রাজার ঘর অছন সেই তো রাজা পুত্র হব সে কাহেলা যে বনকে গোটে রাজা পুত্র হইকরি কাহেলা যে বনকে ଯିବାରେ তার বনকে ଯିବାର নাই আরে অচিন্তা মই রাজা পুত্র মই কাহেলা যে লোক না মার লাগমি এই মোর পরজা কে মই পালি করে অচিন্তা রে রহিমি কাহেলা যে মই বনকে ଯିବି আর রাবণ না মই দোস্ত মইডা গর্দার হিমি নেই যাই তো তেনু করি কানা করছন চিন্তা কলে তো সেনে কহিছন সীতা কা বলি কহিছন কা বলছ মাতা লক্ষ্মী কহিছন সবু দেবগণকে বতে তুমি আজ্ঞা দিও মুই যাই করি সাহায্য কর বেশ বেশ তো সেই সময় রে কানা হইছন কেনতা হলা মুই এবে একা যাই করি জনি জন্ম নেই তো সীতাকে কহিছন নেই সীতা তুমি যদি জনি জন্ম হব এই কথা মানে সব ভুলি যাব তুমি একটা সাধারণ মানব জন্ম হব আচ্ছা আচ্ছা আর তুমি রাবণকে মারি পারবো নাই নাই তেনু করি তো কানা বলিছন কা বলছ সীতা কহিছন হে প্রভু তাহলে মু জনিরে জন্ম নাই নিয়া মুই ধরতিরু জন্ম নেই আচ্ছা 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 তো ধরতিরু যেতবেলে জন্ম নাই ছ আজি কহেছন গুটে বহুত কথা লোক কহেছন বহুত আজ্ঞা মানে বি কহেছন যে রাবণর গর্ভ তার ঋষিমনক রক্তরু দেইকি রাবণ রখিଥିଲା রাবণর রক্তকে সে মানে রখিଥିଲା রক্তকে মদ দরি পি করি জন্ম হই গেছে নাই রে বাবু মোর হিসাবে নাই পারে হেলে ধরতিরু জন্ম নিছন ডাইরেক্ট আচ্ছা আচ্ছা গুটে কলসরে ভরি হিগে ডাইরেক্ট জন্ম নিছন তো জনক রাজা যেতবেলে জঙ্গল জুতুଥିଲେ সেই সময়রে সে মাঠিয়া কলসটা বাহারি গেছে সেনে সীতার উপরে জন্ম হইছন তো সেই সীতা কানা হইছন সেই জগৎ জননী সবু জানিଥିଲେ যে মুই জন্ম হইছে যেহেতু কেন কারণ এই রাক্ষসকে মারবার কারণ মুই কেনতা করে মারি পারবি তাকর মনে সবুবেলে সেটা ভাবুଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা এই কথা রাম নাই জানি হা তো সেই সময় রে কানা হইছে হলা প্রশুরাম যেবে আসিলা সময়ে আর প্রশুরাম যেবে আসিলা সময়ে শিব ধনু ধইরে শিব ধনু ধরি তাঙ্ক আগরে ঠেরা হয় যেতেবেলে প্রশুরাম আউছন বলে যেতেবেলে জানি পারলে আচ্ছা তো সীতা লক্ষ্মী সেই জগৎ জননী আচ্ছা সেই কেবে জনির জন্ম নেই সে সব কথা জানিছন তো ভগবান উপরে সেমানে অছন তেণু করি যেতেবেলে পরশুরাম ঔছন বলি জানিছন সেই সময় রে টপ করে ধনুকে ধরি পকালে আউ ধনুকে ধরি টেকুছন সেই সময় রে আসি দেখি দিছন পরশুরাম আরে সীতা ধনু ধরিছন টেকলা টাইম রে দেখি দেইছন সেই সময় রে কারা কহছন কেনতা হইলে এই ঝিওর যে যোগ্য হব এই ধনুকে যে ভাঙি পারব উঠাই পারবা এই ঝিওকে সেই বিবাহ আচ্ছা 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 তো বাবু ডেগরি তের কর রাম ধনু ভগ্ন করি সীতা কুজে বিবাহ হেলা 14 বর্ষরে সীতা বিবাহ হই রাম বনবাস গলা শুন আহে বদন শুন আহে সুজন তুমি দেই করি মন করনা হে তুমি দেই করি মন করনা হে শুন হে সুজন বাবু সীতা সব জানিছিলে জানি শুনি করে সেমানে টানি নেই তো কানা হইছে কা হইছে কৃষ্ণ ভগবান স্বপ্নরে আসিবার দিনে কহিଥିଲେ কইকেইকে কাবলি কহিଥିଲେ হে মাতা কইকেই তুমি যদি মতে সাহায্য নাই করব মুই মোর জন্মর বৃত্তান্ত মুই কিছু করি নাই পারে মুই যেহেতু মুই যেন কারণে জন্ম হইছে সেই কারণ পুরা নাই করি পারে মা তুমি একাই কি কারণ মানব স্বপ্নরে কহি দিছিলে তুমি কুট কপট করি করি 14 বর্ষ লাগি রামকে বনবাস পাঠা আচ্ছা আচ্ছা তেণু করি তোর বাবু
तो सही कथा जानिथिले हेले गुप्तरे रखिथिले काके कोई कोई कहि नहीं पाई बेस बेस मते एटा भगवान कहतले के विश्वास नहीं करन काके कहि नहीं करी बाबू रे गुप्तरे रखिथिले बली तेनु करी कोई कोई निंदा पाई नाले कोई कोई अंता मान नहीं तो तेनु करी रे बाबू जेतेबेले श्री राम जेतेबेले प्रवाह जाउ छ सही समय रे सीता जानि छ अरे लक्ष्मी जानि छ जगत जननी सही जगतर माता तो से माने जानि छ जदि मोर स्वामी जीवे सही रामचंद्र जीवे किछि करि नै पार तो बनवा जेबे का करबे ताकर पछे मुई जीवा तो तेरे कर राम पछे गुड़ाइले संग धनुष तेरे कर राम पछे गुड़ाइले लक्षण संगे धरे पंचवटी ठारे घर करिले जे जाई करी सही रही आहे मोर सुख्य जना तुम्हें सुन दे मन करना है आहे मोर सुख्य जना तो बाबू छोट कागज सिना दै छ बेस बेस से छोट कागज रे केते लेखा लेखा दै छ बहुत गुडे अछि बेस बेस तो केनु गाय का नाही जानि छ का है छे तो बाबू रे जगतर माता जानिथिले सही समझ रे सुवर्ण मुरगुणी कार बुआर दिना देखिथिलु तू सुवर्ण मुरगुणी बोली सुवर्ण मुरगुणी बोला हम नहीं जाने बुआ तो राम भगवा की सीता भगवा आ के भगवा राम भगवा ना सीता भगवा दुहे का बोल छे नहीं रे बाबू तो राम के बाध्य करथिले अच्छा अच्छा के करितला सीता करितला हां 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 तो बाबू रे सुवर्ण परि झलकुतला सुवर्ण ता नहीं से सुवर्ण काना मुरगुणी चोरी करे नहीं चोरे सुवर्ण परि तारा वर्ण थिला रंग थिला तो सुवर्ण परि झलकु थिला तो सही समय रे सीता बाध्य कले राम के जे प्रभु मते हटा आनी दियो बाध्य करे तो राम बाध्य की बात बाध्य सही समय रे जेतले से सुवर्ण मुरगुण पछे तले दे छुंडे बाबू सही समय रे राम जेतले सर पिन्हि छन सही समय रे कानाई छे का है छे ह लक्षण मते रक्षा कर बोली मुरगुणी राखी छन तो सही समय रे लक्षण ठिड़ा हेकर ओटे मते गोडी के डाकु छे बोली छन तो सही समय रे सीता कहले तोमर भाई एते विपद रे पड़ी छे तमे डाकु छे तमे कता नै सुनु छ तमे जो बस बस तो जे हां हां जेते बेले लक्षण जीवा के मना कर छन मोर भाई रा आदेश होचे मुई नहीं जाय हां हां तो सही समझ रे तमे भाई ना भाई रो शत्रु तमे तोमर भाई आदि विपद रे पड़ी छे तमे भाई तमे धिक्कार करी लक्षण के गाली दै छ ताके धिक्कार करी छन हां 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 धिक्कार करे जेते बेले गाली दै छन लक्षण तीन गाल काटी दै छन बस बस तोर बाबू जेते बेले तीन गाल काटी कर दै छन सही रे रावण पले छै अच्छा अच्छा सही समय रे रावण काला करी छै केनबा कोला आसिकर जेते बेले सीतार पाखे छा उठी छन सही समय रे तीन गाल के डेगी नहीं पार माता मते भिक्षा दे तो सीता जानी पारी छन आज मुई ताके चुरामी आज मुई ताके चुरामी मते काना चुरा मुई ताके चुरामी तो सही समय रे जेते बेले रावण पास के जेते बेले कहि छन हां तर सबरा तमे ए तीन गाल के डेगी नहीं पारो तमर पास के मुई होउ छ तमे सेना रह बस तो सीता जेते बेले आसी छन पाके तो रावण धरबा के चेष्टा करथिले सही समय रे नहीं एंता कर दे नहीं ऋषि बर तमे मते छ नहीं जली जीवो तमे सह टुकड़ा हे जीवो तमे मते छुई देले सह टुकड़ा हे जीवो तमे मते छियो नहीं तो सही समझ रे अच्छा काना करि छन का कर छन अरे पुष्प विमान रे बसई करी सही सीता जे नहीं ला रावण को पुष्प विमान रे के बसई थिला जानि छ के रावण के बसई थिला सीता हां 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 तो बाबू हां चलो मुई जिमी हां 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 आसो तो के गोला अगली जानि छ आगो सीता गोला अगली सीता जे गिरी पुष्प विमान रे बसला तो के कहा के चुरा सीता रावण के चुराला सीता रावण के चुराला सीता पुष्प विमान रे बसी कर रावण को डाको देला आसो हे ऋषि जीवा बइला
তো বাবুরে লঙ্কা পুরকে যেতবেলে নেইছন আস হে নারদ আস ঋষিবর এবে আমি যুগ ধ্যান করিবা তো তোমার সেই দেশকু ଯିବା ତ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯାଇଛନ୍ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ପଛା ପଛା ଯାଇକରି ରାବଣ ଛିବାର ଯଦି ବାବୁରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି କହିବେ ନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ କାଇଁ ବୋଲି କରି যদি রাবণ নেই নিগরি সীতা তার শিখে যাইছিলা যদি ইনে যদি ঘিচি ঘিচি রাবণ নিছিল সীতাকে তো অশোক বনে কাহলা যেটি ছিনে পারলা রে বাবু ইনে বছি যে তাহলে বিছিবার কথা সেতি লাগি নাই ছি পারবা তো রাবণ যদি সীতাকে ছিদরা সব টুকরা হই যাবা রাবণ সাপ্য আছে সাপ্য পাইছে তেণু করি রাবণ ছিনি পারু থাই তো সীতা নিজে যাইছিলা কাহে লাগি রাবণ কে বেন্তা কলে আগে নাই পারবি তো সীতা নিজে রাবণ কে চুরি করিছিলা তারপরে যাই তাকে মরে হবা না হলে নেই মরে তো বাবুরে অশোক বনরে দেই রাখিছিলা সেই কে সে সীতাকে এটা গুলি কিছু কি আছে যেতেবেলে অশোক বনরে দেই গুলি সীতাকে রাখিছন সীতা কানা করছন কেন্দা কোলে তোমার পাকে মই জিমি তুমি জলি জীব সস টুকরা হে প্রভু তো সীতা কইছ হে ঋষিবর মুই তোমার মানে তোমার লঙ্কা কে লঙ্কার তোমার হে অশোক বনরে রহে তম লঙ্কা কে গলে ফরচা 500 হই যাবা সব 500 হই যাবা হেলে মুই অশোক বনরে বেশ বেশ তো অশোক বনরে যেতেবেলে রহিলে সেই সময় রে কানা হি যে জানিছ তো বাবুরে আরে আরে হাসুই রাবণ যে মনে বিচারিলা আহা মনে বিচারিলা মহালক্ষ্মী আসিছন্তি মনে ভাবুছিলা আজ্ঞা মনে ভাবুছিলা আহা মনে ভাবুছিলা আহা মোর কি ভাগ্য বিধাতা লেখিলা তো বাবুরে এই কথা ভাবি করে রাবণ মনে মনে খুশি হউছিলা আহা মোর কি বড় ভাগ্য মোর ঠানকে সেই জগজ্জননী সেই মাতা আসিছন হ্যাঁ মোর এই পাপার মো সব পুণ্য হই গলা মুর কানে বাগনি আরে তেড় করি অগো থালি ধরি যে আসিলে আহা ধরি যে আসিলে সীতা পাদ তলে বসি সে বাজে করিলে আজ্ঞা সে বাজে করিলে আজ্ঞা সে বাজে করিলে রাবণ মনে মনে সেই বিচারিলে তো যেতেবেলে সেবা করুছিলে সীতাকে সেই সময় মনে মনে প্রভু মতে কেতে দেই যাও হে মা তুমি মতে উদ্ধার করি পারবো এই পাপী জন্মরু তো রাম কে ছিলে রাবণ কে ছিলে জানিছিলে বাবু তো বাবুরে সেই বিষ্ণু নারায়ণଙ୍କର পরম ভক্ত ଥିଲେ আচ্ছা 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 সে কেতে জন্ম মাগিছিলে জানিছ মুই তোমার শত্রু হি করে 3 জন্মরে মুই তোমার বৈকুণ্ঠকে ফিরি আসি প্রভু 3 জন্মরে আরে মুই 7 জন্ম তো নাই রহি পারে প্রভু মুই অলগা তমনু রহি নাই পারে প্রভু মতে কোলে বলে কৌশলে তুমি মারি দিও প্রভু মোরে 3 জন্মরে মতে তোমার পাকে নিও প্রভু বেশ বেশ তেণু করি মাতা লক্ষ্মী কে সেবা করিଥିଲେ তো বাবুরে কানা হিচি জানিছ এই কথা সেবা করু যেতেবেলে ছিলে লক্ষণ তাহা দেখি হরস হইলে তো যেতে দিন অযোধ্যারে ছাড়ি করি আচ্ছা আচ্ছা যেতেবেলে বনবাস যাইছ সেই দিন করে বাবুরে যেতেবেলে সীতা চুরি হয়েছে অশোক বনরে নেই করে রাবণ রখিছ আর নীতি দিন তাকে সেবা করছ তো সেই সময় কারা হয়েছে কেন্দা হালা যেতেবেলে সেতু বন বাঁধিলে সেই সময় দিনে দেখি যেতে কি হনুমান বসে করে নেইଥିଲେ কাকে নেইଥିଲେ জানিছ লক্ষ্মণকে নেইଥିଲେ লক্ষ্মণ যাই করে দেখিଥିଲେ মাতা সীতাকে বসাই করি সেবা করছ নীতি দিন তো যেতেবেলে সেবা করছ দেখিଥିଲେ সেই সময় লক্ষ্মণকে কহিଥିଲେ কে কহিଥିଲେ জানিছ রাবণ কহিଥିଲା হে লক্ষ্মণ তুমি মোর কথা উঠে রাখবার পারবা তোমকে তোমরে
সীতাঙ্কর রাম তমকে তোমার প্রভু রামঙ্কর রাম এই কথা সবুবেলে লুকে করে রাখব যদি নেই রাখব তমকে মারি দেব বেশ বেশ তো বলছিলেন বাবু সেই সময় এই কথাটা লুকে করে রাখিলে যে রামকে নেই কহি বেশ যে সীতাকে নেই করে পূজা করছেন তো কেনা হিছে কা হইছে তো বাবুরে আরে সত্য বন্ধ বাণী রাম সত্য বন্ধ বাণী রাম আর লঙ্কারে যে গলে আহা লঙ্কারে যে গলে রাবণ বধ করি সীতাকে আনিলে তো বাবুরে কানা হিসি জানিছ হইছে সখা হো আরে প্রথম জন্ম তার সম্পূর্ণ হইলা আহা সম্পূর্ণ হইলা দ্বাপরে দেখা হে মা বলি সে কহিলা দ্বাপরে দেখা হে মা বলি হে কহিলা আহা বলি যে কহিলা প্রথম জন্ম মোর সম্পূর্ণ যে হেলা তো যেতেবেলে রে বাবু তো কেতে জন্ম মাগিছিলে হা হা তো শত্রু হেইকরি ঋষি সাপ্য পাইকরি সেমানে আচ্ছা তিনি জন্ম তো দিনে ভগবানଙ୍କର যোগ্যালি ଥିଲେ ତେଣୁକରି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସାଫା ମାନେ ସାପ୍ୟ ପାଇକରି ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা ତ ତିନି ଜନ୍ମ ତ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ହେବେ କେନ୍ କେନ୍ ଯୁଗରେ বেশ ତ୍ରେତୟା ରେ ରାବଣ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ତ ଦ୍ୱାପରରେ ବାବୁରେ ଦ୍ୱାପରରେ ଜନ୍ମ ବି ନେଇଛନ୍ আচ্ছা আচ্ছা ତ କେନ୍ କେନ୍ ରୂପରେ ନେଇଛନ୍ ଜାଣିଛ হা তো সখা দ্বাপরে বাবুরে ইয়ারে শুন হা হা তো দ্বাপরে भी জন্ম নেছন আচ্ছা 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 তো সেই দ্বাপরে কংস রাজা সাঙ্গে রহুছ বেশ বেশ তো সেণু করি যেতে বেলে কৃষ্ণ আসি বধ করিছ সেই সময়ে দুইটা অবতার তাকর ধ্বংস হইছ তো মুক্তি পাই তিনটা অবতার কলি যুগরে হেবে তো ইনু আকে নে বহু বহুত লম্বা আছে